लोग सब रेडी सेडी हे मिसिकी बाहरिलु बुलिबाकू जिबाकू कांकण शिखरी जोटा कि आम ओडिशार खोर्धा जिल्लार नईरी ग्राम रे अवस्थित अछि। कौन आपण माने जानिछंती एही स्थानर नाम कांकण शिखरी काहेकि रखा जाइछि? जानिबा पई भिडियोटी को शेष जाए निश्चय देखंतु। कुहाଯାଉଛି ଯେ କଳାପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 7 ମାସ 27 ଦିନ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଲାଗି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫଳୁଥିବା କାଙ୍କଣ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳ ପଥରେ ନ ହୋଇ ଜଳ ପଥରେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଆସିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। फाइनाली आमे आसिकी जगह ऊपर पहुंची गलु, चलंतु भीतर को जिबा। फाइनाली महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन मिलीगला। जय जगन्नाथ। बहु दिनर आशा आज पूरण हैला। महाप्रभुंकर दर्शन मिलीगला। दर्शन पर मन को शांति मिलिला। एई पिलाटी को देखंतु, जबरदस्ती तिलक लगा है।